ثانوی حیثیت اختیار کر چکا جو زیادہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ابتدائی مطالبہ ہے، اولین مطالبہ مظاہرین کا یہ ہے کہ حافظ نعیم اور دیگر کارکنان کو جماعت اسلامی کے رہا کیا جائے۔ مونس صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا قافلہ شارع فیصل کی جانب روانہ ہوا ہے اور دوسری جانب نوید کمال شارع فیصل سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے مظاہرین پسپا کر دیے گئے ہیں، اب شارع فیصل پر نہیں ہے۔ ایک ٹریک کو کلیئر کر دیا گیا، دوسرا ٹریک کلیئر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور بختر بند گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں، یعنی پولیس اپنی بھرپور فورس استعمال کر رہی ہے ان مظاہرین کو روکنے کے لیے یا پسپا کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ہم کوئی عوامی نمائندہ، کوئی ایسا شخص نہیں دیکھ رہے جو آ کے ان مظاہرین سے بات کرے، ان کے مطالبات سنے اور اس کے بعد وہ منتشر ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیوں کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی؟ کیوں حکومت اپنا دامن بچا رہی ہے اور معاملے کو مزید الجھا رہی ہے؟ حکومت اس وقت اپر ہینڈ رکھتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت اپر ہینڈ رکھتے ہیں۔ دیکھیے بالکل یہ صورتحال انتہائی ابہام کا شکار ہے، کیونکہ جو کارکنان یہاں پر جو مظاہرین موجود ہیں نہ صرف وہ بلکہ جب حافظ نعیم الرحمان اور ان کے جو دیگر رہنما تھے جب وہ اپنے احتجاج کے لیے یا پھر ادارہ نور حق سے باہر نکل رہے تھے اس وقت بھی یہاں پہ حکومت کی طرف سے یا پھر کے الیکٹرک کی طرف سے کوئی مذاکرات کے لیے یہاں پر تیار نہیں تھا، یہاں پر موجود نہیں تھا۔ لیکن شروع سے ہی پولیس کی جانب سے یہ ہم نے اسٹریٹجی دیکھی ہے کہ ان مظاہرین سے نمٹنے کے لیے ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے تھے کہ متحرک نظر آئی ہے پولیس اس معاملے میں، اور نہ صرف شارع فیصل میں جو کہ اسپاٹ بتایا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے وہاں پہ بھرپور نفری تعینات کی گئی ہے، بلکہ غیر متوقع طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے ادارہ نور حق اس کا بھی گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پہ بھی جا کے یہ کوشش کر دی گئی، یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو اور کارکنوں کو نکلنے نہ دیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال شدت اختیار کی جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری تھی اور وقتاً فوقتاً اس کے باوجود بھی حکومت کی جانب سے اس طرح کی کوئی معاملات اختیار نہیں کیے گئے، کوئی نمائندہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کوئی بیان آتا یا کسی اور اتھارٹی کی جانب سے کوئی بیان آتا یا پھر کم سے کم کوئی نمائندہ سامنے آتا کہ مظاہرین سے بات کی جاتی، کیونکہ دو انتہائی اہم شاہراہ ہیں یہ شہر کی، نیو امیجنا روڈ جو کہ جیل چورنگی سے اسلامیہ کالج اور پھر لائن جیری کی طرف راستہ جاتا ہے، انتہائی اہم شاہراہ، اور شارع فیصل جو کہ آفس ٹائمنگ میں ہے کہ 5 بجے کے بعد وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں ایٹ اے ٹائم موو کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن نہ صرف اس حکمت عملی کی وجہ سے جو کہ حکومت کی جانب سے ہم کہہ سکتے اختیار کی گئی نیو امیجنا روڈ، بلکہ شارع فیصل بھی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے اور اس سے کچھ زائد بڑھ رہی ہے اور ہزاروں شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور ابھی بھی یہ صورتحال جاری ہے۔ مظاہرین کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے منظم ہو، دوبارہ جمع ہو وہاں پہ جو کہ اسپاٹ دیا گیا تھا۔ اسی لیے نیو امیجنا روڈ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کارکنان اب منتشر ہوئے ہیں، لیکن منتشر ہونے کے ساتھ اب ان کا رخ جو ہے وہ شارع فیصل کی طرف ہوئی ہے۔ نیو امیجنا روڈ سے شارع فیصل کم و بیش 4 کلومیٹر یا 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس لیے بہت زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کارکنان کو وہاں پہنچنے کے لیے۔ تو اسی لیے جو مختلف کارکنان ہیں وہ بائک پہ، کچھ پیدل، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے مونس۔ عوام اگر اپنے مسائل کو حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، حکومت تب توجہ نہیں دیتی اور مسئلے پہ مسئلہ بڑھتا ہے، اس کے بعد جب قانون کی خلاف ورزی اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو اس کو آرام سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح پولیس حکام دھکے دے رہے ہیں عوام کو، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ سوال آپ سے یہاں یہ کہ کے الیکٹرک کی اوور بلنگ کے بارے میں یہ احتجاج کرنے جا رہے تھے جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان، تو کے الیکٹرک کے کسی نمائندے سے آپ کی بات ہوئی ہو یا ایسی صورتحال میں کے الیکٹرک ہی آگے آ جائے اور وہی ان کو یقین دلا دے کہ آپ کے مسائل ہم حل کر لیں گے؟ حافظ نعیم الرحمان کی رہائی کے لیے تو یہ کارکنان احتجاج اب کر ہی رہے ہیں۔ دیکھیے بالکل کے الیکٹرک کے نمائندوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش بالکل کی ہے، لیکن کے الیکٹرک کے نمائندوں نے اس ٹاپک پر بات کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، آج کی صورتحال نہیں، ایک ہفتے پہلے بھی جماعت اسلامی نے شہر کے 50 مختلف مقامات پہ احتجاج کیا تھا کے الیکٹرک کی پالیسیز کے خلاف، اوور بلنگ کے خلاف، اور جو مختلف ٹیرفز ہیں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں سے مختلف ٹیرف کی بنیاد پہ زیادہ بلنگ کی جا رہی ہے اس پالیسی کے خلاف۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ لاسٹ ویک جب ہماری بات ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی کا احتجاج بھیجا ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نیپرا کی جانب سے تمام اپرووڈ یہ پالیسیز ہیں اور اس کی بنیاد پہ کے الیکٹرک کام کرتی ہے۔ اسی لیے جب آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے بات کرنے سے اجتناب کیا ہے، کوئی موقف نہیں دیا اس تمام صورتحال پہ۔ نہ صرف کے الیکٹرک جس کے خلاف ہی احتجاج کیا جا رہا تھا، انہوں نے تو اپنا دامن بالکل بچا لیا ہے اس تمام صورتحال پہ، لیکن جو دوسری ذمہ دار یقینی طور پہ گورنمنٹ بنتی تھی، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے بھی کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے، اور اب اس احتجاج کے بعد جو کہ شروع
शुरू में पुरअमन लगता था, लेकिन फिर थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि उसमें इश्तियाल अंगेजी पाई गई और इश्तियाल देखा गया कारकुनान और मुजाहिरीन की जानिब से जो कि जमात इस्लामी के यहाँ जमा हुए थे। इस तमाम सूरत हाल पे कराची के शहरी जो कि इन शाहराहों पे सफर कर रहे थे वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि तारिक रोड के अतराफ में जो न्यू एमिजना रोड है, शारा कायदीन है, शारा फैसल है, बुरी तरीके से ट्रैफिक यहाँ पे जैम नजर आ रहा है और जो हजारों शहरी जो अपने ऑफिस से निकले या फिर तारिक रोड पे शॉपिंग के लिए आए थे। कई शुद्ध यानी इस सूरत हाल में ये कह सकते हैं पानी नहीं मिलता कराची के शहरियों को, बिजली नहीं मिलती, अगर बिजली मिले तो उसका बिल इतना ज्यादा आता है कि आपके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद ट्रैफिक की सूरत हाल जगह जगह खुदाई कराची में देखी जा सकती है, जा बजा रोजाना ट्रैफिक जैम से गुजरते हैं कराची के अवाम और फिर वो शिकायत अगर करें तो उस पर ये सूरत हाल कि उन्हें धक्के दिए जाते हैं या उन पर शेलिंग की जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम हुकूमती नुमाइंदे अपने अपने घरों में अपने अपने एसी लगे दफातर में बैठे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं कि ये क्या रुख इख्तियार करता है। और ऐसे में जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत हाफिज नईमुर रहमान गिरफ्तार हैं, कारकुनान गिरफ्तार हैं। मुनिस, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया कि अगर इन्हें रिहा नहीं किया गया तो कराची भर में एहतजाज किया जाएगा मुख्तलिफ मकामात पर, ऐसा कुछ सुनने में आया? देखिए, अभी कराची भर की तो स्ट्रेटेजी जमात इस्लामी की जानिब से सामने नहीं आई है, लेकिन जब ये उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वहाँ पे जो दीगर रहनुमा बचे थे, जो वहाँ पे कारकुनान मौजूद थे, जब हमारी उनसे बात हुई, तर्जुमान जमात इस्लामी थे, उनका ये कहना था कि ये हमने हिकमत अमली अपनाई है कि हम हर सूरत में शारा फैसल पहुंचेंगे, लेकिन जो काफिले या जो कारकुनान शहर में मुख्तलिफ रास्तों पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ ऐसे मकामात पे, स्पॉट्स पे, चौरंगियों पे कि जहाँ पे वो मुनज़्ज़म हो सकते हैं, तो उनको यही अहकाम दिए गए हैं कि वो वहां पे पहुंच के वो वहां पे जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये जो दो अहम शारा हैं, जैसे न्यू एमिजना रोड और शारा फैसल, यही एहतजाज के मकाम तय पाए हैं। इसके अलावा शहर के किसी और मकाम से, किसी और जगह से तो नहीं आई है कि यहाँ पे कोई एहतजाज देखा जा रहा हो या फिर लोगों की मुनज़्ज़म होने की कोशिश की गई हो। लेकिन जो ये दो अहम शारा हैं, ये कराची की शारा फैसल, कराची का दिल तस्वुर की जाती है, इस वक्त ये बुरी तरह डिस्टर्ब है और हुकूमत या फिर पुलिस इस पे काबू पाने में नाकाम नजर आती है। अवाम पहले भी डिस्टर्ब थे मुख्तलिफ मसाइल से, अब मजीद मसाइल अगर पैदा हुए हैं तो वो भी अवाम ही के मुकद्दर में है। मुनिस, जब इस तरह एहतजाज किया जा रहा था, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, ऐसे में पुलिस के पास कौन कौन से ऑप्शंस थे? देखिए, बिल्कुल ऑप्शन तो शायद पुलिस की जब ऑर्डर मिल गए तो ऑर्डर को वो ओबे करना जानती है सिर्फ और सिर्फ हम। लेकिन हमने ये देखा है कि जब तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था, जमात इस्लामी की जानिब से एक मुख्तसर से एहतजाजी कैंप लगाने की कोशिश की गई थी शारा फैसल पे। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई थी और वहां पहुंची थी। एहतजाजी कैंप लगाने नहीं दिया गया था और उस वक्त 3 अफराद को हिरासत में लिया गया था जो कि जमात इस्लामी के कारकुनान थे। ऑप्शन शायद यही हो सकता था कि उनको वहां पे खड़ा रहा जाता और वहां पे लोगों को जमा नहीं होने दिया जाता। लेकिन जब पुलिस ने उनका दफ्तर का घेराव किया है तो उसके बाद हमने देखा है कि जो कारकुनान थे, अगरचे थोड़ी तादाद में वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो खासे मुश्तइल नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, अपने दफातर से निकलें और आवाम को इकट्ठा लेके किसी भी जगह पर शहर में एहतजाज करें। लेकिन पुलिस की जानिब से चूंकि इदारा नूर हक का मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया गया था, मरकजी दरवाजे पर वाटर टैंकर खड़ा करके उसको बंद कर दिया गया था, अतराफ की गलियां बंद कर दी गई थी। तो इस वजह से जो 5 बजे का टाइम था जब जमात इस्लामी के कारकुनान वहां जमा होना शुरू हुए थे, तो वो उनको बड़ी मुश्किल पेश आई कि वो अपने रहनुमाओं से मिल सके या उनके अहकामात बराह रास्त ले सके। उसके बाद हमने ये देखा कि इदारा नूर हक में कुछ देर के लिए कयाम किया हाफिज नईम ने, फिर वो निकले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो अतराफ में जितनी भी गलियों में उनके कारकुनान मौजूद थे वो फिर निकल कर सामने आए और उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ता ही चला गया। क्योंकि उसके बाद न सिर्फ वहाँ पे टायर नजर आतिश किए गए गिरफ्तारी के बाद, वहाँ पे शदीद नारेबाजी की गई, कुछ देर के लिए रोड को ब्लॉक किया गया, पुलिस से झड़पें हुई है, पुलिस को धक्के दिए गए, पुलिस का पथराव किया गया, तो पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, जिससे न सिर्फ मुजाहिरीन, मीडिया के नुमाइंदे, बल्कि वहाँ पे जो आम शहरी सफर कर रहे थे वो मुतासिर हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल में आपने सवाल किया था कि हुकूमत की जानिब से कोई स्ट्रेटेजी या कोई हिकमत अमली बिल्कुल नजर नहीं आई है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस अमल को मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने खूब इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हाफिज नईम की गिरफ्तारी हुई उसकी मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि उनको रिहा किया जाए। इसी तरीके से MWM की जानिब से ये कहा गया है कि एहतजाज अवाम का हक है, किसी भी सियासी जमात का, और हाफिज नईम को जो गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। PSP पाक सरजमीन पार्टी ने 1 हफ्ते बाद 6 अप्रैल को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का जो कि कराची के मसाइल है उस पर बात की है। तो अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी ने आज जो इतना बड़ा एहतजाज करने की कोशिश की है, उसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की या फिर पुलिस की क्या होती है। मुनिस, हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना था कि उनके
احتجاج کا مقصد کہ الیکٹرک کی گنڈا گردی کا خاتمہ ہے، اضافی بلز پر احتجاج کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کا نفاذ جمہوری عمل نہیں ہے، احتجاج کو روکا نہیں جانا چاہیے، جگہ جگہ دھرنا دیا جائے گا اگر حکومت نے ایسا کیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کی حکومت کو ابھی تک ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس حوالے سے آگاہی چاہیے۔ دیکھیے بالکل سب سے بنیادی سوال یہی تھا جو ہم نے پولیس آفیسر سے پوچھا تھا، ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی ہم کو پیش کیا جس کے مطابق 15 مارچ سے 15 اپریل تک کراچی میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، اور اس کا بنیادی جو وجہ ہے اس کی وہ یہ قرار پائی ہے کہ مردم شماری کا آغاز ہوا ہے، ان دنوں مردم شماری کا کام جاری ہے، اسی لیے منیس ساتھ رہیے گا، اس بارے میں بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اہم خبر جو آ رہی ہے اپنے ناظرین کو اس سے اپڈیٹ کرنا ضروری ہے کہ کراچی پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام مظاہرین دھر لیں، تمام مظاہرین گرفتار کر لیں، 30 منٹ میں تمام سڑکیں خالی کرائی جائیں۔ یہ حکم سامنے آیا ہے، کراچی پولیس کو دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان 20 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا تو اب جتنے مظاہرین جہاں موجود ہیں ان سب کو گرفتار کر لیں۔ فیصل شکیل، نمائندہ دنیا نیوز، اس بابت آگاہ کریں گے۔ جی فیصل۔ جی بالکل، آئی جی سندھ کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ پولیس حکام کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر شارع فیصل اور دیگر متصل سڑکیں جہاں پر مظاہرین ہیں اور یہ احتجاج کیا جا رہا ہے فوری طور پر خالی کرائی جائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے یا ان کو منتشر کیا جائے۔ تو پولیس جو ہے وہ طاقت کا استعمال کرے اور یہاں پر جو ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے وہ بحال کرے، کیونکہ شارع فیصل بلاک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بدترین ٹریفک جیم ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ کینٹ اسٹیشن آنے والے مسافر نہ صرف رل گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں افراد شارع فیصل سفر کرتے ہیں، 1 گھنٹے میں 5 لاکھ سے زائد گاڑیاں جو ہے وہ شارع فیصل سے گزرتی ہیں، تو یہ لاکھوں افراد جو ہے وہ پھنس کے رہ گئے ہیں اور اس وقت شہر میں جو ہے وہ بدترین ٹریفک جیم ہے۔ اچھا فیصل، جو ٹریفک جیم میں پھنسے شہری ہیں ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے تو یہ احکامات دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ہی ان ایکشن ہے یا پولیس حکام؟ محکمہ داخلہ کہاں ہے سندھ کا اور وزیر اطلاعات کہاں ہیں سندھ کے جو اس معاملے پر بات کر سکیں آ کے ان سے بات؟ یعنی اگر جلتی پر مزید تیل ڈالنے کی کوشش کی گئی تو صورتحال خدا نہ خواستہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ جی بالکل، شروع سے اس کے جو ہے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا جب یہ فوری طور پر صبح میں جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، کسی بھی طور پر جو ہے مذاکرات نہیں کیے گئے، اس حد تک نہیں کیے گئے، صرف اور صرف ایس پی لیول تک اور جو ہے وہ ڈی سی لیول تک جو ہے وہ مذاکرات کیے گئے۔ اگر اس کو معاملے کو جو ہے پرامن طور پر ہینڈل کرتے دونوں جانب سے تو یہ اس حد تک نوبت نہیں آتی، اور جیسے ہی یہ طاقت کا استعمال ہوا تو حالات مزید خراب ہوئے۔ جب گرفتاریاں ہوئی ادارہ نور حق کے باہر سے رہنماؤں کی، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال بگڑی اور پھر جو ہے وہ شارع فیصل کی جانب جو ہے وہ مظاہرین آئے اور وہاں جو ہے وہ لاٹھی چارج، شیلنگ اور ہوائی فائرنگ، یہ تمام جو ہے وہ علاقہ میدان جنگ بنا۔ تو انتظامیہ جو ہے وہ غائب ہے اس وقت، جو ہے وہ فوری طور پر سیاسی عناصر جو کہ سیاسی تنظیمیں ہیں، پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، ان کو بیچ میں آنا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرانا چاہیے۔ اگر یہ طاقت کا استعمال کیا گیا تو مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آئی جی سندھ کو یہ اندازہ ہے، انہوں نے یہ احکامات دیے کہ کتنی تعداد ہے مظاہرین کی، کتنی تعداد میں مظاہرین گرفتار کیے جا سکتے ہیں فیصل؟ جی ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے مختلف علاقوں سے، جس میں جو ہے وہ طارق روڈ سے بھی مظاہرین کو پکڑا گیا ہے، پیپلز چورنگی سے پکڑا گیا ہے، شارع فیصل سے جو ہے نرسری کے مقام سے یہاں سے مظاہرین کو تعداد مظاہرین کنٹرول آئی جی کیونکہ ان پر جو وہ ہیں شارع تو اس سے فوری طور آدھے گھنٹے کیا جائے اور کتنے معاملے کو حل کی پولیس کیا گیا ہے، شہید گئی ہے اور جو ہے وہ کیوں رہا کر دیا؟ جی
बाद अब जो शारा फैसल नर्सरी के करीब पे जो तारिक रोड की जानिब रोड जाता है, अब मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त दोनों ट्रैक खुल चुके हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शेलिंग और पथराव अभी भी जारी है। तमाम पुलिस ने अब शेलिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ा कम किया है और पुलिस भी जो है अब मेन शारा फैसल पे आ गई है और अब दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक रवा दमा है। तकरीबन 1.5 घंटा ये सूरत हाल जारी रही। दोनों तरफ जो है शदीद जो है पथराव किया जाता रहा, तो एक तरफ शेलिंग की जाती रही। पूरा इलाका मैदान जंग बना रहा। कराची की अहम तरीन शाहरा जहाँ रोजाना लाखों गाड़ियाँ और खुसूसन शाम और रात के जो अवकात हैं उसमें जो लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, ये मुकम्मल तौर पर जाम होकर रह गया और शहर भर में जो है ट्रैफिक जाम रहा। अब जो है तकरीबन आधे घंटे से मेट्रोपोल जाने वाला ट्रैक और तकरीबन 5 मिनट से मेट्रोपोल से जो है एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक दोनों खोल दिए गए हैं। जो मुजाहिरीन थे, जो जमात इस्लामी के एहतजाज करने वाले अफराद थे, अब वो जो है तारिक रोड की जानिब जो रोड है वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो मज़ाहमत का सिलसिला है अब काफी कम दिखाई दे रहा है। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है, उस तरह जो है शेल भी फेंकी गए, लेकिन अब जो है पुलिस की जानिब से भी पहले की तरह जो है शेलिंग नहीं की जा रही है। इस वक्त भी जो है शेल के असरात यहाँ पर मौजूद है। यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, दोपहर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मौजूद हैं और सख्त मुश्किलात का सामना यहाँ पर मौजूद हर शख्स और यहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को, यहाँ पर जो करीब में बिल्डिंग हैं, जो मशीन है, उनको भी जो है शेलिंग की वजह से मुश्किलात का सामना है। जी नवीद कमाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सहाफती जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए आप लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं और ऐसे में अपने नाज़रीन को अपडेट हम कर रहे हैं। तो जरा नवीद यहाँ ये आगाह कीजिएगा कि मुजाहिरीन की क्या हिकमत अमली है। वो पसपा तो किए जा रहे हैं, आपने कहा एहतजाज में शिद्दत भी कम है, पुलिस शेलिंग भी कम कर रही है। मुजाहिरीन क्या इरादा रखते हैं, उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या हिदायत मिली है उनकी क़यादत की जानिब से? देखिए जी, जमात इस्लामी मुल्क भर में जिस तरह के मुजाहरे करती रही, जिस तरह के एहतजाज करती रही है, तो उस हिसाब से जो है इनकी हिकमत अमली यही थी कि जब तक क़यादत नहीं कहती ये डटे रहेंगे। अफसोसना वाक़या भी इस दौरान पेश आया जब दुनिया की उसकी DSNG जो यहाँ पर मौजूद थी, कवरेज कर रही थी, उस पर भी जो है कारकुनान की जानिब से जो है पथराव किया गया, जिसके बायस जो है विंड स्क्रीन और साइड ग्लासेस टूट गए हैं और गाड़ी पर भी जो है डेंट पड़े हैं। उसके बाद जो है DSNG जो है हमारी DSNG को नुकसान पहुंचा है, कुछ पुलिस की नफरी पहुंची और वहां से जो है पुलिस की मदद से DSNG निकाल कर अब महफूज मुकाम पर आए हैं। अब दोनों शाहराएं खुल चुकी हैं। एक वक्त अमली जो है ना जमात इस्लामी की वाज़ेह दिखाई देती है, ना पुलिस की वाज़ेह दिखाई देती है। पुलिस जो है पुलिस के हुकाम से जो हमारी बात हुई थी, इनका यही कहना था कि जो है कानून पे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, कानून पे अमल दरामद कराया जाएगा और रोड को हर सूरत जो है खाली कराया जाएगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के जो कारकुनान है, उनका जो एहतजाज है, हमें कलेक्टिव बिहेवियर की एक मिसाल दिखाई दी। इज्तिमाई किरदार, जब एक शख्स अगर नारा लगाया तो 10 ने भी लगाया, एक आगे बढ़ा तो उसके पीछे 10 भी बढ़े। कोई मुनज़्ज़म एहतजाज उस तरफ से भी दिखाई नहीं दिया और जो है एहतजाज जो है पुरतशद्दुद हो गया जब पुलिस ने रोकने की अच्छा नवीद, आप बता रहे हैं 1.5-2 घंटे से ये सूरत हाल है। इससे पहले जब भी कोई ऐसी कशमकश पैदा हुई कराची में जिसपे तशवीश का इजहार किया गया, मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ी, तो ऐसे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमूमन आगे आए और उन्होंने सिचुएशन को डिफ्यूज किया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से भी कोई बयान नहीं आया या मुदाखलत नहीं की गई इस मामले में। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम शाम से जब ये एहतजाज शुरू हुआ है, कारकुनान जब नर्सरी पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं, कोई आला हुकूमती शख्सियत, मुतल्लिका MNA, MP या कोई वजीर यहाँ पर नजर नहीं आया। अगर हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाती तो मुज़ाकरात के जरिए यकीनी तौर पर कोशिश की जा सकती, तो इतना तशद्दुद का अंतर जो है मुजाहरे में शामिल नहीं होता। और ये एक पुरतशद्दुद मुकम्मल तौर पर एहतजाज रहा, जिसमें जो पथराव भी हुआ, कुछ लोग पत्थर लगने से जख्मी भी हुए हैं, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, गिरफ्तार किए लोगों को करीबी फिरोजाबाद थाने मुंतकिल किया गया है। अब जो है अगर बात की जाए तो 80 से 90% हालात जो है पुलिस के कंट्रोल में। शारा फैसल खोल दी गई है, लेकिन इसके जो मलिका तारिक रोड जाने वाला जो रोड है उस पर अभी भी मुजाहिरीन मौजूद हैं और वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी अभी भी मुतासिर है। इस वक्त जो अगर देखा जाए तो ये एक निजी कंपनी है के इलेक्ट्रिक, जिसके खिलाफ ये एहतजाज था और ये अपनी नौयत का पहला एहतजाज था जो इतनी बड़ी सतह पर हुआ है।
के इलेक्ट्रिक से लोग परेशान तो रहते थे और छोटे मोटे मुजाहरे भी होते थे और ओवर बिल्डिंग की जो है शिकायत भी की जाती रही। नवीद, अवाम बहुत मायूस हैं, उनके पास आज तक कोई अच्छी खबर तो हुकूमत की जानिब से आई नहीं। हीट वेव से इससे पहले सिंध में कितनी हलाकतें हुई, हुकूमत ने बाद में इंतजाम तब किए जब बड़ी तादाद कब्रिस्तानों में पहुंच चुकी थी। अब ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताया जा रहा है कि 80 से 90% हालात कंट्रोल में आ चुके हैं पुलिस के, और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि रेंजर्स भी हरकत में आ चुकी है और वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह भी मुज़ाकरात कर रहे हैं मुजाहिरीन से। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की सूरत हाल हुई है, कहा यह जा रहा है कि हालात कंट्रोल में आ गए, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है और उससे थोड़ा सा वक्त भी लगेगा कि अब जो ट्रैफिक जाम है मुतासर इलाकों में उसमें भी कुछ वक्त लगेगा क्लियर होने में। और तो सूरत हाल ये है कि रेंजर्स की जो नफरी है उसको भेजा जा रहा है कि वो सूरत हाल को कंट्रोल करे, और जाहिर है कि ये उस वक्त किया जाता है ये फैसला कि रेंजर्स को अगर मैदान में उतारा जा रहा है, रेंजर्स को इन एक्शन किया जा रहा है इस सूरत हाल में कि वो जाए। और जहाँ पर इस वक्त शराय फैसल के अतराफ में जो सूरत हाल रही है, पुलिस की जो फायरिंग हो रही है, जो शेयरिंग हो रही है और जो मुजाहिरीन है उनकी गिरफ्तारी के अहकाम भी दे दिए गए हैं। जाहिर है कि अगर वो मुजाहिरीन की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद फिर एहतजाज बढ़ सकता है, और जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है और जगह जगह मुजाहिरों का भी ऐलान कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में यकीन तौर पर हालात बिगड़ भी सकते हैं। जगह जगह जब एहतजाज होगा तो जो ट्रैफिक जाम है उसकी सूरत हाल भी खराब हो सकती है। तो वो रेंजर्स की नफरी को अब ये फैसला किया गया कि उसको शराय फैसल भेजा जाए और वो उस सूरत हाल को कंट्रोल करे, ताकि जो एक वहाँ पर एक पैनिक है, एक खौफ की जो कैफियत है और जलाओ घेराव जो सूरत हाल है, जो शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है उस शराय फैसल पर, तो उसको रोका जाए। गुस्सा है, इश्तियाल है, इंतशार है। असलम खान साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करें इस अहम पेशरफ से कि पुलिस से तो सूरत हाल बिगड़ गई। आईजी सिंध ने अगरचे अहकाम दिए कि मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया जाए, शाहराह क्लियर किए जाए 30 मिनट के अंदर, लेकिन अब सूरत हाल को संभालने के लिए रेंजर्स एहलकार शाहराह फैसल रवाना हो गए हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो इस सिचुएशन को मजीद बिगड़ने से बचाएं। ऐसे में जब हाफिज नईम उर रहमान और जमात इस्लामी की बड़ी तादाद में कारकुनान अंदर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मजीद कारकुनान की गिरफ्तारी के अहकामात के बाद सूरत हाल खराब होने का खदशा, जगह जगह एहतजाज का खदशा, तो अब रेंजर्स मैदान में आई है जो पुलिस का साथ देगी और मामले को काबू में करने की कोशिश करेगी। एक दफा फिर हम देख रहे हैं कराची मैदान जंग बन चुका है और पुलिस और कारकुनान, जमात इस्लामी के कारकुनान के दरमियान ये सारी सूरत हाल पिछले 2 घंटे से जारी है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई और जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से पथराव किया गया। मामला सारा था कराची इलेक्ट्रिक का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये